আমার শরীর খারাপ হলে আমি বলবো জুলি দি চালিয়েছিল, তাই আসতে পারিনি। নমস্কার, আমি মনীষা, সাহা টেক্সটাইল পরিবারের পক্ষ থেকে গুড নুন এভরিওয়ান অনলাইন বুননে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আছি হরিতলা মোড়, বারাসাত, সাহা টেক্সটাইল থেকে। রয়েছে আপনাদের জন্য স্পেশাল কিছু সুন্দর সালোয়ার স্যুট পিসের কালেকশন। প্রত্যেকটা সালোয়ার স্যুট পিস যেমন ভীষণ সুন্দর, তার সাথে সাথে কিন্তু আপনারা যে কোনো ওয়াইজ পড়তে পারবেন, যে কোনো অকেশন পারপাস পড়তে পারবেন, সেটা ওয়েডিং পারপাস হোক অথবা কোনো ছোটোখাটো গেট টুগেদার। স্টার্ট করব ভিডিও শুরুর আগে আমার সাউন্ড আর ভিডিও কোয়ালিটি ঠিকঠাক আছে নাকি কাইন্ডলি প্লিজ একবার কমেন্টে মেনশন করবেন। সাথে জানিয়ে রাখি আমাদের ফোন নাম্বার, বুকিং হেল্পলাইন নাম্বার হচ্ছে 9331849592। বুকিং হেল্পলাইন নাম্বারে কিন্তু স্ক্রিনশটটা পাঠাবেন, অবশ্যই আমাদের টিম থেকে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আপনাদের রিপ্লাই করে দেবে। এছাড়া বলে রাখি আমাদের স্টোরের অ্যাড্রেস, প্রতিটা স্টোরেই কিন্তু প্রচুর সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্টস রয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়। আপনারা স্টোরে ভিজিট করলে বুঝতে পারবেন কত ভ্যারাইটিস অফ কালেকশন রয়েছে প্রত্যেকটা স্টোরেই আপনাদের জন্য। তো স্টোরের অ্যাড্রেস হরিতলা মোড়, বারাসাত, সাহা টেক্সটাইল, যেখান থেকে আজকে আমি লাইভে আছি। এছাড়া আমাদের স্টোর রয়েছে কাঁচরাপাড়া, মিলননগর, মণি, হিন্দুস্তান পার্ক, অপোজিট অফ বাসন্তী দেবী কলেজ, আমার বাড়ি। আর আগরতলাতেও থাকছে কর্নেল চৌমুহনী, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ঠিক পাশেই। রয়েছে আমার সাথে ভীষণ সুন্দর কিছু সালোয়ার স্যুট পিস যেগুলো আপনাদের দেখাবো। প্রত্যেকটাই কিন্তু আপনার ডিজাইনার স্যুট পিস রয়েছে। এগুলো কিন্তু আপনি যে কোনো নিজের পছন্দ মতো জায়গায় কিন্তু অ্যাডজাস্টেবল করে পরতে পারবেন। আর সব থেকে বড় ব্যাপার, এই সালোয়ার স্যুট পিসগুলো আপনি যখনই পরবেন বা যখন নিচ্ছেন তখন কিন্তু নিজের যেহেতু পছন্দ অনুযায়ী আপনি ফিটিংসটা করাতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে এগুলো দেখতেও কিন্তু খুব ভালো লাগে এবং ফিটিংসটা কিন্তু পরার পরে আরও বেশি ভালো হয়ে যায়। প্রথমে একটা সি গ্রিন কালারে দেখাই, প্রাইসটা দেখে নিন। 3095 যাচ্ছে প্রাইস, রেয়ন কাপড়ের রয়েছে, একদম পার্সি ওয়ার্ক করা রয়েছে। দেখুন বুলিয়ান স্টিচ পার্সি ওয়ার্কের কাজ, হ্যান্ড পার্সি ওয়ার্কের কাজ। আর এইগুলো কিন্তু সিকোয়েন্স করা রয়েছে স্টিচ ওয়ার্কের সাথে। এগুলো কিন্তু উঠে যাবে না, ভীষণ সুন্দর একটা কালারটা দেখুন। এইটা হচ্ছে দারুণ একটা কালার, এই যাচ্ছে একটা অসম্ভব সুন্দর কালার। পুরো বডিটাতেই কিন্তু আপনি কাজ পেয়ে যাচ্ছেন, অল ওভার বডিতে কাজ পাবেন। গলার ডিজাইনটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এই টাইপের সালোয়ার স্যুট পিসগুলো যারা একটু ফ্রি সাইজ রয়েছে, যারা পরছেন, তাদেরকে বলবো যদি এই সালোয়ার স্যুট পিসগুলো আপনারা বানিয়ে পরেন, তারপরে ফিটিংসটা দেখবেন। আর কাপড়ের কোয়ালিটি নিয়ে তো কোনো কথাই হবে না, ম্যাটেরিয়ালটা দারুণ সুন্দর। প্রত্যেকটা সালোয়ার স্যুট পিস কিন্তু এরকম সুন্দর দেখতে। দারুণ একটা দুপাট্টা যাচ্ছে, দুপাট্টাটা বেশ বড়, অনেকটা বড়, প্লাস দুপাট্টাতেও কিন্তু রয়েছে আপনার হ্যান্ড পার্সি ওয়ার্কের কাজ। দেখুন খুব সুন্দর দেখতে, অবশ্যই কিন্তু ভালো একটা কালেকশন আমি দেখালাম। 3095 যাচ্ছে প্রাইস, অল ওভার ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং। নেক্সট যেটা দেখাবো দেখুন, এটা কিন্তু বেনারসের রয়েছে। আচ্ছা, সবকটাই তাই, সবকটাই কিন্তু এই সাইডের গুলো। এবার যেগুলো দেখাবো দেখুন প্রত্যেকটাই কিন্তু বেনারসের। অনেক সময় আমরা এগুলোকে বেনারসি সালোয়ার স্যুট পিসও বলে থাকি। ভীষণ ভালো কোয়ালিটির, দেখুন পুরো ওয়েডিং পারপাসের জন্য একদম পারফেক্ট। ডিজাইনগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন, প্লাস এখানে যে জারির কাজটা রয়েছে না, সিলভার জারির কাজ, অসম্ভব সুন্দর দেখতে, অসম্ভব সুন্দর, খুব ভালো। ভীষণ কোয়ালিটি একটা মেনটেন করছে, এটা দারুণ লাগছে দেখতে। এই দেখুন এটা হচ্ছে বডির কাজ, পুরো বডিটাতেই কিন্তু আপনার এই কাজটা যাবে। এই যে ছোট ছোট কিছু বুটির ডিজাইন রয়েছে, তার সাথে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন একটা লোয়ারে একটা দারুণ কাজ, যেটা কিন্তু আপনার পুরো জারিতে রয়েছে, মিনাকারি কাজ করা রয়েছে। দেখুন দুপাট্টা, যেটা দুপাট্টাটা কিন্তু রয়েছে একটা সুন্দর বর্ডার, এটা তুলে দাও। দুপাট্টাটা কিন্তু রয়েছে সুন্দর একটা বর্ডার, রয়েছে নিচের দিকে কিছু সুন্দর লটখন্ড, দারুণ দেখতে। পুরো কন্ট্রাস্ট দেখুন, দুপাট্টার সাথে কিন্তু পুরো কন্ট্রাস্ট কাজ রয়েছে, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। স্লিভসে কিন্তু আপনি এই কাজটা পাবেন, স্লিভসে কিন্তু এই কাজটা পাবেন যেটা আমি দেখাচ্ছি। যদি মনে করছেন কেউ থ্রি-কোয়ার্টার স্লিভস বানাতে চান সেটাও পারবেন, স্লিভসে কিন্তু এই কাজটা যাবে। দারুণ সুন্দর একটা বেনারসি আমি
দুপাট্টার পিস বা সালোয়ার পিস দেখাচ্ছি, সরি বেনারসি সালোয়ার পিস দেখাচ্ছি উইথ দুপাট্টা। ভীষণ সুন্দর দেখতে, আর ম্যাটেরিয়ালটাও কিন্তু অসম্ভব ভালো, প্লাস অনেকটা কাপড় দেওয়া রয়েছে প্যান্টের জন্য বা লোয়ার পার্টের জন্য, আপনাদের কোনো রকম প্রবলেম হবে না। প্রাইস 2745, দেখুন এখানে রেখাই রয়েছে বেনারসি 3 পিস সেট, 2745 যাচ্ছে প্রাইস। এটা আমাদের আকৃতি ব্র্যান্ডের, আকৃতি হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট। নেক্সট যেটা দেখাবো 2715, 2715, দারুণ একটা কাজের কিন্তু মিরর ওয়ার্কের একটা সুন্দর, আমি তসর কালারের ওপর সালোয়ার স্যুট পিস দেখাচ্ছি, অসম্ভব ভালো কাথিয়াবাড়ি স্টিচ। দেখুন পুরো সালোয়ার স্যুট পিসটাই কিন্তু কাথিয়াবাড়ি স্টিচের ওয়ার্ক রয়েছে, অসম্ভব ভালো দেখতে, দারুণ সুন্দর। পুরো গলার কাজটা কিন্তু ভীষণ ভালো, সাথে রয়েছে একটা সুন্দর দুপাট্টা অ্যান্ড লোয়ার পার্ট। দেখুন পুরো বডিতে কিন্তু কাজ রয়েছে, কালারটা পুরোটাই তসর কালারের ওপর রয়েছে। দুপাট্টাটা দেখছেন কতটা বড়, দেখুন কতটা বড় দুপাট্টাটা, দেখুন জামদানি দুপাট্টা ভ্যালু অ্যাড করা রয়েছে কিন্তু, অসম্ভব ভালো লাগছে সত্যি। মানে এই কালারগুলো এত সোভার, এত সুন্দর, মানে একটা মানে কি বলবো ইউনিক কালেকশন যেটা আমরা বলে থাকি, সেই ইউনিক কিছু প্রোডাক্টস। অবশ্যই এই ধরনের ইউনিক প্রোডাক্টসগুলো নিতে গেলে কিন্তু সাহা টেক্সটাইলে আসতে হবে। আর এই যে ডিজাইনগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু সব হ্যান্ডক্রাফটেড, প্রত্যেকটা ডিজাইন কিন্তু হ্যান্ডক্রাফটেড রয়েছে, হ্যান্ডক্রাফটেড হাতে ঘোরানো। এই ধরনের ডিজাইনগুলো আপনি যখনই পরবেন অটোমেটিক্যালি কিন্তু আপনার জিনিসের সৌন্দর্য আলাদা রকম লাগবে। 2715 অল ওভার ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং, 2715 অল ওভার ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং। নেক্সট 3915, কোয়ালিটিটা দেখুন, চন্দেরিতে রয়েছে, মটেরিয়ালটা মানে মাখন, পুরো বাটারি সফট একটা मटेरियल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। 3915 इज द प्राइस। इसमें छोटा छोटा मोती का वर्क भी किया गया है, वीविंग भी है, वीविंग करके ये मोती को डिजाइन किया गया है ताकि ये आप जब पहने तो ये नहीं छूटे आए, हाँ नहीं छूट के आए, देखिए निकलना है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वाओ, एक बहुत ही सुंदर सा वाइट वाला मैं दिखा रही हूँ जो कि एकदम गॉर्जियस वन है। सच में अगर ये पहनेंगे ना तो एकदम परी जैसा फील होगा, पूरा एकदम मती का काम, उसके साथ आपको ये सुंदर सा दुपट्टा, साथ ही साथ एक लोअर पार्ट, जस्ट अमेजिंग एक कलेक्शन, एक अमेजिंग प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ। स्लीव्स में आपको ये डिजाइन भी मिलेगा, इट्स लुक रियली प्रिटी सच में। और इसका जो सॉफ्टनेस है ना, माय गॉड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक प्यारा सा दुपट्टा एक प्यारा सा सलवार सूट पीस में दिखा रही हूँ। देखिए ये जा रहा है आपका लोअर का डिजाइन, क्रॉस स्टिच वाला वीविंग में ये डिजाइन है, एंड साथ में देखिए दुपट्टा है जिसमें आपको मोती का डिजाइन किया गया है। कितना प्यारा लग रहा है ना। हेल्पलाइन नंबर तो है ही आप लोगों के पास, स्क्रीनशॉट लेके सेंड कीजिए 9331849592 में, एंड इसका प्राइस आ रहा है 3915, 3915 इज द प्राइस। नेक्स्ट जो दिखाएंगे काथा स्टिच के ऊपर, देखिए 4225 इज द प्राइस, काथा स्टिच के ऊपर है। इसमें तसर कलर का साथ कॉन्ट्रास्ट करके बॉटल ग्रीन कलर का स्टिच यूज किया गया है, जो कि सलवार को बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा यूनिक, एंड साथ ही साथ बहुत ज्यादा मतलब क्या बोले, खूब सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए स्टिच का वर्क देखिए, एकदम करीब से अगर आप देखेंगे एक से बढ़कर एक स्टिच का वर्क है, और वो भी पूरा जो स्टिच का वर्क है सभी एकदम हैंडक्राफ्टेड है। दुपट्टा जो है देखिए, दुपट्टा में देखिए पूरा ब्लॉक है, ब्लॉक में दुपट्टा है, ताकि बहुत अच्छा लग रहा है। दुपट्टा में ब्लॉक यूज किया गया है डिजाइन करने के लिए, इतना सुंदर से ये डिजाइन कस्टमाइज हुआ है ना, मतलब मैं फुल फिदा हो चुकी हूँ। 4225 इज द प्राइस, 4225 is the price, all over India free shipping, and this is the sleeves part of this beautiful salwar suit piece.
देखिए पूरा स्टिच का वर्क, काथा स्टिच का जो लोग पसंद करते हैं काथा स्टिच का सलवार सूट पीस पहनना, तो उन लोगों के लिए ये सलवार सूट पीस है। एक कलर ऑप्शन मैं दिखा रही हूँ, लेकिन और भी सारा बहुत प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। स्टोर में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कितना सारा कलेक्शन अवेलेबल है। थैंक यू सुष्मिता मैम, थैंक यू सो মাচ। 3095 নেক্সট 3095 এর একটা দেখাচ্ছি, দারুণ একটা স্টিচের ওয়ার্ক করার সাথে কিছু সুন্দর সিকোয়েন্সের কাজের একটা ডিজাইন। কালারটা দেখুন, মাই গড, তুখোর কালার, দারুণ একটা কালার দেখাচ্ছি আমি, পুরো মেহেন্দি গ্রিনের কালার। ও ফাটাফাটি একটা ডিজাইন, সিরিয়াসলি মানে জাস্ট ভাবা যায় না। পুরো সেটটাই আপনি মেহেন্দি গ্রিনে পেয়ে যাবেন। একটা লোয়ার পার্ট, তার সাথে একটা দুপাট্টা, আর সাথে রয়েছে একটা সুন্দর সালোয়ার স্যুট পিস। মেহেন্দি গ্রিনের যে দুপাট্টাটা রয়েছে অপূর্ব সুন্দর লাগছে, অপূর্ব সুন্দর। দেখুন জাস্ট অসম্ভব ভালো লাগা কাজ করে এই ধরনের সালোয়ার স্যুট পিসগুলো যদি আপনি পরেন। দেখতেই পাচ্ছেন পুরো সুন্দর একটা ছোট ছোট ফুলের কাজ পুরো বডিটাতে রয়েছে, সালোয়ারের বডিটাতে, যেটা দেখতে কিন্তু অনেক ভালো লাগছে। পুরো কামিজের বডিটাতে এরকম সুন্দর কাজ রয়েছে। আর দুপাট্টাটা এতটা ভালো, এত লাইট ওয়েট, সত্যি মানে ম্যাটেরিয়াল গুলো তুখোর তুখোর ম্যাটেরিয়াল। প্রাইস রয়েছে মাত্র 3095, 3095 অল ওভার ইন্ডিয়া, ফ্রি শিপিং। এই যে ম্যাটেরিয়ালটা এটা কিন্তু মোডালে ছিল। মোডালের ম্যাটেরিয়াল আমরা জানি নর্মালি কতটা ভালো হয়, তো সেক্ষেত্রে আমি আর এই ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কিছু বলবো না। তারপর একটা ব্ল্যাক দেখাই, অসম্ভব সুন্দর ব্ল্যাক, দাম হচ্ছে 3200। 3200 দেখাচ্ছে, দেখুন বাহ কি ভালো লাগছে, দেখুন ভীষণ ভালো। 3200 অনলি। কালারটা দেখুন, যারা ব্ল্যাক লাভার আছেন আই এম শিওর কি এটা আপনাদের দুর্দান্ত লাগবে। এই ধরনের দুর্দান্ত সালোয়ার স্যুট পিস অনলি ফর সাহা টেক্সটাইলের স্টোরে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। স্টোরের অ্যাড্রেস হরিতলা মোড়, বারাসাত, সাহা টেক্সটাইল, কাঁচরাপাড়া, মিলননগর, মণি, হিন্দুস্তান পার্ক, অপোজিট অফ বাসন্তী দেবী কলেজ আমার বাড়ি, আর আগরতলায় কর্নেল চৌমনি, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ঠিক পাশে। সিলভার আর গোল্ডেন জারির একটা ইউনিক কম্বিনেশনের সালোয়ার স্যুট পিস আমি দেখাচ্ছি, ফুল জেড ব্ল্যাক। ব্ল্যাকটাও কিন্তু পুরো বাটারি সফট, খুব সুন্দর দেখতে। দেখুন ভীষণ ভালো একটা কালেকশন আমি দেখাচ্ছি, পুরো গোল্ডেন আর সিলভার জারির কাজ রয়েছে। পুরো বর্ডারটা দেখুন, নিচটা দেখুন, নিচেও কিন্তু রয়েছে একটা দারুণ সুন্দর কাজ, ছোট ছোট বুটির সাথে এরকম ভালো একটা ডিজাইন পেয়ে যাবেন। কেমন লাগছে আপনাদের বলুন? একটার থেকে একটা সালোয়ার सूट पीस কিন্তু অসম্ভব ভালো ছিল। बहुत सुंदर सा ये ब्लैक वाला है। ये ब्लैक में जो आपको सिल्वर एंड गोल्डन दोनों जरी का इस्तेमाल करके ये सलवार सूट पीस को कस्टमाइज किया गया है। इसका जो मटेरियल है इट्स टू गुड, कोई आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो मैं इतना बता सकती हूँ कि फटाफट स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग कीजिए, नहीं तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। एंड द प्राइस इज 3200 ओनली। इतना रिजनेबल प्राइस है, उसमें आपको 3 पीस सेट मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एक रोज गोल्ड कलर में या फिर मॉफ कलर में हम दिखाएंगे। ये जो सलवार सूट पीस हम दिखाएंगे इसका पूरा दुपट्टा में ना जाल वर्क किया गया है, देखिए। और साथ ही साथ ये सब सलवार सूट पीस हम लोग वेडिंग फंक्शन के लिए भी पहन सकते हैं। वेडिंग फंक्शन अटेंड करेंगे तो इस टाइप का सलवार सूट पीस पहन लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें देखिए आपको पूरा जरी वर्क है, वाओ। थैंक यू अनिमा मैम, थैंक यू सो मच। पूरा पेस्टल शेड में आपको ये सुंदर सलवार सूट पीस देखने को मिल रहा है। पूरा ऑल ओवर जो बॉडी है, बॉडी में देखिए गोल्डन जरी का काम है। साथ ही साथ इसमें एक कपड़ा दिया गया है जिसमें आप 3/4 स्लीव्स एंड बना पाएंगे हाफ स्लीव्स। तो आप अगर बनाना चाहते हैं, जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ना कैमरा में, वो बॉर्डर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सलवार सूट पीस के साथ एकदम कॉन्ट्रास्ट करके बॉर्डर है, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एंड आटो टिको दाओ तो। और ये जो दुपट्टा मैं दिखाऊंगी अभी, ये दुपट्टा जाएगा आपका सुंदर सा जाल वर्क, जाल वर्क के ऊपर दुपट्टा जाएगा सुंदर सा। देखिए पूरा दुपट्टा देखिए, एकदम जैसे हम लोग का बनारसी में जाल वर्क होता है वैसे ही ये दुपट्टा भी जाल वर्क किया गया है।
आप इसको चाहते हैं तो बोल ही सकते हैं बनारसी सलवार सूट पीस, क्योंकि इसमें ये देखने में, हाँ ये देखने में पूरा एकदम बनारसी सूट पीस जैसा ही है। कमीज का जो बैक साइड है देखिए, कमीज का बैक साइड का लोअर पोर्शन में भी आपको डिजाइन मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर सा एक पेस्टल शेड में मैं दिखा रही हूँ। अगर आप इसको बुकिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा हेल्पलाइन नंबर पर टेक्स्ट कीजिएगा। 9331849592 इज अवर बुकिंग हेल्पलाइन नंबर। एंड इसका जो प्राइस जा रहा है 2085 इज द प्राइस, ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग। नेक्स्ट एक येलो कलर दिखाएंगे, एक ब्राइट सा येलो कलर जो कि देखने में ही आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा, तो पहनने के बाद कैसा लगेगा सोचिए। लुक एट दिस वन, माय गॉड। जो मैं दिखा रही थी अभी उसका ये कलर ऑप्शन है। ब्यूटीफुल सा एक डिजाइन, कितना गॉर्जियस कलर है, इतना सॉफ्ट क्वालिटी। मतलब ये जो सलवार सूट पीस है इसमें बनाने में आपको लाइनिंग नहीं लगेगा। एंड दिस इज द लोअर पार्ट। ब्यूटीफुल सा एक डिजाइन है, सिल्वर जरी के साथ येलो कलर कॉन्ट्रास्ट करके दिया गया है। देखिए ब्यूटीफुल, मतलब जितना भी हम बोले उतना कम है। इतना अच्छा अच्छा सलवार सूट पीस एक दो आपके पास रखेंगे तो कहीं पर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर कोई टेंशन भी नहीं होगा कि मैं क्या पहनूं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कि हमेशा लड़कियों का होता है। ऐसा नहीं होगा। एंड आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई तो बोलेगा कि बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। एंड द प्राइस इज 2085 ओनली। स्लीव्स में भी एक्स्ट्रा डिजाइन दिया गया है जो कि आप बनवा सकते हैं। द प्राइस इज 2085 ओनली। नेक्स्ट कलर जो दिखाएंगे ये प्रीटी सा कलर है, रास्ट कलर। देखिए वाह, पूरा ऑल ओवर बॉडी में आपको ये सलवार सूट पीस में डिजाइन मिलेगा, और जो है थोड़ा ग्लॉजीनेस इसमें ज्यादा है। देखिए मीनाकारी वर्क, जो सलवार सूट पीस में दिखा रही हूँ इसमें मीनाकारी का भी वर्क है। देखिए पूरा मीना किया गया है, 1 2 3 4 मीना करके इसमें बहुत सुंदर सा एक डिजाइन किया गया है। देखिए ब्यूटीफुल सा एक मीनाकारी वर्क वाला सलवार सूट पीस में दिखा रही हूँ, जो इतना सुंदर है, इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा लगता है ना देखने में। ये सब सलवार सूट पीस का मौका मत छोड़िए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए एंड हेल्पलाइन नंबर पर सेंड कीजिए। हेल्पलाइन नंबर इज 9331849592। कितना अच्छा वाला सूट पीस है ना, ब्यूटीफुल वन, सच में बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ऑल ओवर इंडिया में फ्री शिपिंग मिल जाएगा। 2085 তাহলে বলা হয়নি। 2910 इज द प्राइस, 2910 इज द प्राइस। नेक्स्ट जो ऑप्शन हम दिखाएंगे, देखिए प्यारा सा एक बहुत सॉफ्ट प्यारा एकदम, मतलब क्या बोलूं, मेरा हाथ में इतना सा सॉफ्ट में, इतना लाइट वेट में तीनों पीस एक साथ है, तो आप जब पहनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ पहने हैं। इसका जो प्राइस जाएगा, द प्राइस इज 2085। आकृति ब्रांड का है, आकृति व्हाट एवर यू वांट। आकृति का कोई भी कुर्ता आप पहनिए या फिर कोई भी टू पीस कुछ भी पहन लीजिए, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। मैं खुद भी आकृति का फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि आकृति का प्रोडक्ट्स पहनना। देखिए वाओ, कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर है इसके साथ आपको सिल्वर जरी का जो कॉन्ट्रास्ट में डिजाइन कस्टमाइज किया गया है ना, माय गॉड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए तीनों पीस आपको एक ही साथ जाएगा, और इतना सुंदर वाला दुपट्टा का जाल वर्क का डिजाइन, मतलब जस्ट लुक अमेजिंग ऑन दिस सलवार सूट पीस, इट्स लुक रियली ब्यूटीफुल। इसका जो बॉर्डर है, जो आपका दुपट्टा का जो काम है, पूरा जाल वर्क वाला काम है, जो कि हम लोग ज्यादातर बनारसी में देखते हैं। तो इतना सुंदर सुंदर सलवार सूट पीस आप देख ही सकते हैं, कोई भी कलर आप ले लीजिए,
लगेंगे आप बहुत अच्छे, क्योंकि इतना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन, इतना मटेरियल अच्छा है इसका, पहनने के बाद आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्राइस जाएगा इसका 2085, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग। आकृति का ब्रांड है, आकृति व्हाट एवर यू वांट। तो इतना सुंदर सुंदर सलवार सूट पीस मैं दिखा चुकी हूँ, और भी हमारे पास अवेलेबल है। प्लीज विजिट आवर स्टोर। आवर स्टोर एड्रेस इज हरितला मोड़, बारासात, साहा टेक्सटाइल, काछरापाड़ा, मिलननगर, मणि, हिंदुस्तान पार्क, ऑपोजिट ऑफ बासंती देवी कॉलेज, आमार बाड़ी, एंड आगरतला कर्नेल चौमनी, पंजाब नेशनल बैंक की साइड में। तो सभी स्टोर में आप लोगों को बहुत ही प्रोडक्ट मिल जाएगा। सब लोग स्टोर में विजिट कीजिए, और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है साहा टेक्सटाइल बुनन, जहाँ से हम लोग रोज लाइव में आते हैं। जो लोग स्टोर आ पाएंगे वो लोग के लिए तो सही है, लेकिन अगर कोई ऐसा है कि हम लोग स्टोर नहीं आ सकते हैं, तो इन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, बुनन आप लोगों के लिए सब समय अवेलेबल है। तो ज़रूर हम लोगों का पेज को फॉलो कीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले এই প্রতিষ্ঠান আমাদের শ্রম, স্বপ্ন, ভালোবাসায় গড়া সাহা টেক্সটাইলের প্রতি আপনার অনুরাগে আমরা সকলে গর্বিত। নমস্কার, সাহা টেক্সটাইল পরিবার।